सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। परशुराम तप साधनारे निविष्ट थिबा अवस्थारे सहस्रार्जुनक पुत्र माने यज्ञशाला रे पहुंची जमदग्नि को बध करी समस्त धन संपत्ति हरण करिनेले। मातांक विकल क्रंदन रे परशुरामंकर तप भग्न हेला। पितांक अवस्था देखि अत्यंत क्रोधित परशुराम निज परशु धरी माहिष्मतीपुर रे पहुंचिले। सेठारे सहस्रार्जुन वंश लोप करी 21 बार पृथ्वी भ्रमी क्षत्रिय विनाश कले। एहापरे कुरुक्षेत्र रे यज्ञ करी यज्ञ पूर्ति रे निज पितांकर आत्मा को सप्त ऋषिंक मध्य स्थान देले। सुकौवाच आयुजे पुरुर वासुत शुण हो ताहार चरित नहुस ताहार तनये आवर क्षेत्र वृद्ध होय रजिरंभ जे वीर्यवंत नेनादि पंचसुत क्षेत्र वृद्धर वंश शुण सुहत्र ताहार नंदन ताहार हेले तिनि सुत काश्य जे कुश गुत्समद गुत्समदर जे संतान सुनक बोली तार नाम सुनक महाते जवंत सौनक मुनि तहु जात जन्मिले पितृते जघेनी वेद पारग महामुनि काश्यर काशी नामे सुत राष्ट्रता तहु हेला जात दीर्घत मातार नंदन ता पुत्र धन्वंतरी नाम से आयुर्वेद भी आईला प्राणीक व्याधि नाश कला से यज्ञ भोजी विष्णु अंश स्मरणे सर्वरोग नाश तार संतति केतुमान भीमरथ तार नंदन ताहार वीर्जे दिवोदास द्युमान ताहार जे शिष ता नाम प्रतर्दन ख्यात के अबा बोले शत्रुजित ऋतध्वज कुबलयाश्व बोलंती पुणी ताकु वत्स अलर्क आदि तहु जन्म शुण हो तार गृह कर्म 60 सहस्र बरस अधिके 60 शत शेष अवनी तले होई राजा धर्मे पालिले जन प्रजा संतति अलर्कर पुत्र सुनिथ तातहु संभूत पुत्र ताहार सुकेतन धर्म केतु तार नंदन सत्य केतु ताहार सुत दृष्ट केतु तार पत्य सुकुमार तार तनुज अनेक दिन कला राज्य तहु जन्मिला बीतिहोत्र भर्ग जे तार तहु जात ताहार पुत्र भार्ग भूमि एबे हो शुण नृपमणि एमाने काशी वंशे राजा धर्मे पालिले जन प्रजा ताहंक नामे कंपे भूमि जमन पारे जहि भ्रमी रंभर पुत्र जे रभस गंभीर हुए तार वंश अक्रिय गंभीर सुत ता क्षेत्रे विप्र हेले जात अनेना आयुर कुमर शुण कहिबा वंश तार शुद्ध जे अनेनार सुत ता तहु सूचि हेला जात कहिबा ताहार संतति त्रिककुद धर्म सारथी ताठारु शांतरय जात से कृत कृत्य आत्मवंत ए गोत्रे ब्रह्म ज्ञानी सुते जन्म लभिले जगते एबे रजिर पुत्र जेते भावे कहिबा तो अग्रते तार कुमर 500 तेज प्रताप अप्रमित असुरे आसी अंतराळे इंद्र को भारिले बळे इंद्रदेवंक तुले आसी रजी को कहिले विश्वासी भो राजा तोर पुत्र गणे जिणिबे असुरंकु रणे मोते कहिले बृहस्पति अन्यथा नाही जये गति हेमंत कही देव युद्ध घेनाई 500 सुत स्वर्ग आवरी युद्ध करी अनेक असुर संहारी इंद्रंकु स्वर्ग राज्य देले ता देखी इंद्र तुष्ट हेले पुणी से राज्य रजी हस्ते न्यास करिले से विश्वस्ते इंद्रर तुले तार सुते स्वर्गे रहिले दीना केते
ଏମନ୍ତେ କେତେ ଦିନ ଅନ୍ତେ ରଜି ଯେ ଗଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ପଥେ ପିତାର ମରଣ ଅନ୍ତର ଇନ୍ଦ୍ର ମାଗିଲେ ସ୍ୱର୍ଗପୁର ତଦନ୍ତେ ତାହାର ତନୁଜ ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ନ ଦେଲେ ସେ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗ ସେ କଲେ ଅଧିକାର ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କରି ଅନାଦର ରଜିର ପୁତ୍ରେ ତାନ ଦେଲେ ଜାଗର ଭାଗମାନ ନେଲେ ରଜିତନୟଙ୍କର ମତି ନାଶ କରିଲେ ବୃହସ୍ପତି ସ୍ଥାପିଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ଅଧିକାରେ ସୁଧର୍ମା ସଭାରେ ବେଭାରେ ଇନ୍ଦ୍ର ପାଇଲେ ସ୍ୱର୍ଗେ ସ୍ଥାନ ଏବେ ତୁ ଶୁଣ ନୃପରାଣ କୁଶ ଯେ କ୍ଷତ୍ର ବୃଦ୍ଧ ନାତି ତାହାର ସୁତ ନାମ ପ୍ରତି ତାହାର ସନ୍ତାନ ସଞ୍ଜୟ ତାର ତନୟ ହୋଏ ଜୟ ହର୍ଯ୍ୟବଳ ତାହାର ସୁତ ତହୁଁ ସହଦେବ ସମ୍ଭୂତ ସହଦେବର ପୁତ୍ରହୀନ ତାହାର ସୁତ ଜୟ ସେନ ସଂକୃତି ତାହାର ତନୟ ତାହାର ପୁତ୍ର ଅଟେ ଜୟ ସେ କ୍ଷତ୍ର ଧର୍ମେ ନତ୍ୟେରତ ମହାରଥୀ ନାମରେ ଖ୍ୟାତ ଏ ସର୍ବ କ୍ଷେତ୍ର ବୃଦ୍ଧ ବଂଶ କହିଲୁ ଶୁଣିଲ ନରେଶ ଏବେ ନହୁଷ ବଂଶମାନ କହିବୁ ଭବିଷ୍ୟ ପୁରାଣ ବଂଶାନୁଚରିତ ଏ ବାଣୀ ଶୁଣି ସଂସାରୁ ତର ପ୍ରାଣୀ ବୋଲଇ ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ନବମ ସ୍କନ୍ଧେ ଭାଗବତ ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାଂ ସଂହିତାୟାଂ ନବମ ସ୍କନ୍ଧେ ସପ୍ତଦଶୋऽଧ୍ୟାୟଃ। ସୁକୋବାଚ କହନ୍ତି ସୁକ ବ୍ରହ୍ମବେତା ନବମେ ବଂଶାନୁବ୍ୟବସ୍ଥା ନହୁଷ ବିଚେ ସତ ସୁତେ ତାହାଙ୍କ ନାମ କହୁ ତୋତେ ଜାତି ଜାତି ଯେ ସଂଜାତି ଆୟତି ବିୟତି ଯେ କୃତି ଜାତି କି ରାଜପଣ ଦେଲା ସେ ରାଜ ଭୋଗ ନଇ ছিলা ବୋଲଇ ଦୁଃଖମୟ ଏହି ଏଣେ ମୋହର କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ଆତ୍ମା ନ ମଜେ ରାଜ ସୁଖେ ନିରତି ରହେ ମନ ଦୁଃଖେ ଜାଣଇ ପିତାର ଆଚାର ଋଷିଙ୍କି ବୁହାଇଲା ଭାର ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀ ଅର୍ଥେ ପଥେ ଜାନ୍ତେ କୋପ ବସିଲା ଋଷି ଚିତ୍ତେ ବହିନ ପାରି ମହାଭାର ବୋଇଲେ ହୁଅ ଜଗର ଏମନ୍ତେ ଅଜଗର ହୋନ୍ତେ ନିର୍ଜନ ଗହନ ବନସ୍ତେ ପଡ଼ି ଡାକିଲା କରି ଶୋକ ଭରୁଷି ଗଣେ ମୋତେ ରଖ ତାର ବିକଳେ ମୁନି ଗଣ ବୋଇଲେ ଶୁଣ ଭୋରା ଜନ।